हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय स्टडी चैनल बीए स्टडी सर्कल को। तो बहुत सारा पिला जो मेसेज कर जो कमेंट कर कि सर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल 2025 रिजल्ट केबे आसीबो, फाइनल आंसर की केबे आसीबो, आउ केते दिन लागिबो एवं कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते जाई पारे। एई क्वेश्चन साधारणतः बहुत सारा पिलांकर रहउची। या पूर्व वीडियो मु आपनानकु ओडब्ल्यूएससी सीजीएल 2025 रो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऊपर गोटे वीडियो बनैथिले, आपन समस्त आशा करूची देखिथिबे। जदि भी कहीं देखि नाहांती निहाती रूप चैनल को जातु, आपनकर वीडियो सेक्शन रे सेही वीडियोटी आपनकर रिसेंट अपलोड रे अछि, आपने ताकू देखि परिबे। ओके, तो सेही वीडियो रे बहुत सारा पिला कमेंट करथिले कि सर रिजल्ट केबे आसीबो, रिजल्ट डेट ऊपर वीडियो बनातु बा रिजल्ट डेट केबे आसीबो। पर्सनली मध्ये बहुत सारा पिला मेसेज करथिले। तो निहाती रूप मु आपनकर आज रो एई वीडियो रे डिटेल्स कहिबी आपनकर रिजल्ट केबे आसीबा को जाउछि बा आपनकर रिजल्ट डेट केबे आसीबार पॉसिबिलिटी रहउछि, एक्सपेक्टेड डेट मु आपनकर कहिबी एवं आउ केते दिन समय लागिबो प्रीवियस ईयर रो ट्रेंड अनुसार आपनकर ओडब्ल्यूएससी सीजीएल केमिति आपनकर रिजल्ट पब्लिश करे बा केते दिन समय निए, एई विषय रे हम डिस्कशन करबा। एवं कट ऑफ ऊपर मु आपनकर प्रथम तो कहि देली ऑलरेडी, ता ऊपर मु गोटे वीडियो बनै सारिछि। तो ताको आपन देखि परिबे। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपन केउ माने जिबे एवं फाइनल कट ऑफ आपनकर जॉब पाइबा पे हेले ग्रुप बी पई केते आपनकर जाई पारे, ग्रुप सी पई केते जाई पारे, से विषय रे हम डिटेल्स डिस्कशन करि सारिछि ऑलरेडी। ओके, तो वर्तमान जाय जदि आपन ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो निहात रूप रे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहे ना आपनकर ओडब्ल्यूएससी हेउ किंबा आपनकर ओ ट्रिपल एससी हेउ किंबा टीचिंग लाइन रो जे कोनोसी जॉब हेउ किंबा डिफेंस जॉब हेउ, आपन सब किछि अपडेट एई चैनल रो पाई परिबे एवं सब किछि क्लासेस मध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपन एठू पाई परिबे। ओके, एवं ता सहित कहबी टेलीग्राम चैनल बीए स्टडी सर्कल ऑफिशियल रे निश्चिंत रूप रे जॉइन हे जानतु। काहे ना आपन सब किछि इंपोर्टेंट पीडीएफ रहिला, प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन रहिला, बुक रो पीडीएफ रहिला, क्लास नोट्स रहिला, सब किछि आपन टेलीग्राम चैनल बीए स्टडी सर्कल ऑफिशियल रो पाई परिबे। तो निहात रूप रे लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि, नजर टेलीग्राम रे जे सर्च करि परिबे बीए स्टडी सर्कल ऑफिशियल आपन जॉइन हे परिबे। ओके, तो चलंतु मेन कथा को देखिबा, हमरो रिजल्ट केबे आसीबो एवं प्रीवियस ईयर रे आपनकर जो देखिबा ताले सेथिरे कोन ट्रेंड चलीथिला बा केबे आपनकर रिजल्ट आसुथिला। ओके, रिसेंट नोटिफिकेशन कथा जो देखिबा 14/7/2026 रे जो नोटिफिकेशन टी आसीथिला ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओडब्ल्यूएससी तरफ जो नोटिफिकेशन टी आसीथिला सेथिरे मेंशन रहितला कि आपन 14/7/2026 रु 17/7/2026 पर्यंत ऑब्जेक्शन रेज करि परिबे। ओके, तो देखंतु 2025 एवं 2026 रो एग्जामिनेशन कथा जदि कहिबी ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रो, तो आपनकर आंसर की आसीबा को आपनकर 1 वीक भीतर ही आसी गला। ओके, तो आपनकर जो देखिबा ओडब्ल्यूएससी सीजीएल रो आंसर की 1 वीक भीतर आसी गला। तो पिला मानकर वर्तमान क्वेश्चन रहउछि कि जो ऑब्जेक्शन रेज करिया परे आपनकर रिवाइज्ड आंसर की बा आपनकर फाइनल आंसर की केबे आसीबो एवं रिजल्ट पब्लिश केबे हबो। एइटा बहुत सारा पिला मन रे क्वेश्चन रहउछि, रिजल्ट केबे आसीबो एवं कट ऑफ ऊपर तो म आपनको ऑलरेडी कहि सारली। ओके, तो एइ जो नोटिफिकेशन बा आपनकर एइ जो प्रोसेस चलिबो, आंसर की आपनकर आसी गला 17 भीतर ऑब्जेक्शन आपन करिवे, तापर करि छेदले एवं वर्तमान आसीबार अछि रिवाइज्ड आंसर की बा फाइनल आंसर की आसीबार अछि। तो रिजल्ट पब्लिश केबे हबो, एइ जो प्रोसेस चलिबो ता भीतर आपनकर मैथमेटिक्स रे कंप्यूटर रे आपनकर जो माने क्वालिफाई करले बा आपनकर एइ जो रिगार्डिंग नोटिफिकेशन बा नोटिस आसीबार अछि ता मध्ये आसी जिवो। ओके, तो मोटामोटी भाव में क्वेश्चन रहउछि कि रिजल्ट केबे आसीबो। ओके, ता पूर्वरु मु आपनको कहबा पूर्वरु रिजल्ट केबे आसीबो ता पूर्वरु कहबा पूर्वरु मु आपनको कहबा को चाहूछि 2024 आपनकर 2024-25 रो, 2023-24 रो, 2022-23 रो, माने 2024 2023 2022 रे कोन ट्रेंड चलीथिला बा ओडब्ल्यूएससी आपनकर रिजल्ट केमिति पब्लिश करे सेही विषय रे हमें देखिबा। तो देखंतु आपनकर जो 2024 रे नोटिफिकेशन आसीथिला ना, 2024 रे जोटा 2025 रे आपन एग्जामिनेशन देथिले, माने या प्रीवियस थर कथा कहूची सेथिरे आपनकर एग्जामिनेशन केबे कंडक्ट हेतिला। जदि हम एग्जामिनेशन कथा देखिबा ताहले आपनकर 29 एवं 30 तारिख रे एग्जामिनेशन हेतिला। 29 मार्च एवं 30 मार्च रे आपनकर एग्जामिनेशन कंडक्ट हेतिला। 29 मार्च 2025 रे एवं 30 मार्च 2025 रे आपनकर एग्जामिनेशन कंडक्ट हेतिला। ओके, एवं रिजल्ट आसिया कथा जदि मु कहिबी ताहले आपनकर रिजल्ट आसीबा को आपनकर 1/5/2025 हे गला। ओके, तो निहात रूप जदि देखिबा आमर समय केते दिन पळैला से भीतर 30 डेज आपनकर समय पळैला, माने एटा प्रीवियस ईयर कथा कहूची। ओके, एटा जोटा 2024 रे बाहरथिला 2025 रे एग्जामिनेशन देथिले, सेमिति 2024 रे जोटा एग्जामिनेशन देथिले 2023 रे बाहरथिला। 2023-24 कथा जदि कहबी ताहले आपनकर एग्जामिनेशन केबे हेतिला, तो एग्जाम डेट कथा जदि कहबी ताहले आपनकर 31/8/2024 रे। ओके, 31/8 एवं 1/9 एई 2 दिन आपनकर एग्जामिनेशन हेतिला 1/9/2024। ओके,
ଆପଣଙ୍କର 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବାହାରିଲା 2024 ବା 2023-24ରେ। ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 19/10 ଆପଣଙ୍କର 2024ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। 19 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମେନ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା 19/10/2024ରେ। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 50 ଦିନ ସମୟ ନିଆଗଲା। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 2022-23 କଥା ଦେଖିବା, 2022ରେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ 2023ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଏବଂ 23 ତାରିଖ, 22/7/2023 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି 23/7/2024, ଏଇ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଆପଣଙ୍କର OSSCର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ କହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଡାଟା ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଦିନ ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଦିନ ହେଇନଥିଲା। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2022-23ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 23 ଜୁଲାଇ 2023ରେ। ଓକେ, ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 8/11/2023ରେ। ଓକେ, ତ 8/11/2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 23/7/2023ରେ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଏଠି ସମୟ ନିଆଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର 2022ରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା, ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ନଭେମ୍ବର 11। ଓକେ, ତ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାମୋଟି ଭାଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 100 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2022-23ରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଦିନ, ତାପରେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର 2023-24ରେ 50 ଦିନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 2000 ଆପଣଙ୍କର 24-25ରେ ଯଦି ଦେଖିବା 30 ଦିନ ସମୟ। ଓକେ, ତ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ, ଆମେ ଦେଖିବା କି 2022-23 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 100 ଦିନ ସମୟ ନେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଦିନ ସମୟ ନେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ 30 ଦିନ ସମୟ ନେଇଛି। ଓକେ, ତ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର OSSC ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ବା ମୁଁ କହିବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛି OSSC। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40 ଦିନ ଆମେ ଆଭରେଜ ଧରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର 7/7, ଓକେ 8/7ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2 ଦିନ 7 ତାରିଖ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମନ୍ଥରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା, 7 ଜୁଲାଇ 8 ଜୁଲାଇରେ। ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 30ରୁ 40 ଦିନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 20 ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟରୁ 15ରୁ 20 ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ OSSCର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କହୁଛି। ଓକେ, ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି OSSC ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚଲେଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆଗକୁ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 30ରୁ 40 ଦିନ ସେ ସମୟ ନିଏ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଓଭରାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି, ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିବ କି ସାର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି କେବେ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 15ରୁ 20, ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 20 କହିଲି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି। ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କ୍ୱେରି ରହୁଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ କହିବି ନିହାତି ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି OSSC OSSC ତରଫରୁ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।